Hello everyone, Assalamualaikum. Well, in this video, I will discuss about topics and main idea. Are you ready to study? Let's study together. Well, our material about topic sentence, and main idea. Okay, we illustration like this. Di atas ada awan, dan di bawah adalah payungnya. Awan merupakan topik in paragraph, and payung merupakan main idea atau ide utama paragraf. Topik harus berupa kata atau frasa, and main idea berbentuk complete sentence atau kalimat lengkap. So, main idea must have a subject and verb. Main idea harus memiliki subjek dan verb. Okay, next. Between the topic and main idea, there is a topic sentence. Antara topik dan ide pokok, ada kalimat topik. Topic sentence is tells the main idea. Topic sentence menjelaskan main idea atau ide pokok. Definition of topic. The topic is the general subject of a paragraph or essay. Topik merupakan subjek atau masalah sumber pembicaraan secara umum dari sebuah teks. Topics are simple and are described with just word or phrase. Topik itu bukan berupa kalimat, tetapi berupa kata atau frasa. The main characteristic of the topics is that the scope of a problem is still general in nature and is not described in detail. Ciri utama dari topik adalah cakupannya dari suatu permasalahan masih bersifat umum dan tidak diuraikan secara mendetail. Topics consist of one or two short words. Topik terdiri dari satu atau dua kata yang singkat. Next, topic sentence. Topic sentence is a sentence that contains a topic. Jadi topic sentence merupakan kalimat yang mengandung topik. Topic sentence is also the sentence where the main idea is stated. Jadi topic sentence merupakan kalimat di mana main idea dinyatakan. Topic sentence discuss the topic or writing and the main idea. Topic sentence membahas hal yang menjadi topik penulisan dan gagasan utamanya. Topic sentence can be at the beginning, in the middle, or at the end of the paragraph. Jadi topic sentence bisa di awal paragraf, di tengah maupun di akhir paragraf. Jadi guys, topic sentence berasal dari topik ditambah main point. Topik yaitu apa yang dibicarakan pada teks, sedangkan main point apa yang disampaikan tentang topik. Topik berupa frasa atau word, sedangkan main point berupa complete sentence. Jadi, topic sentence merupakan to state the main idea. Definition of main idea. The main idea is a paragraph that contains an explanatory statement, description, or opinion from the author about the topic or subject. Jadi ide pokok adalah sebuah paragraf yang berisi pernyataan penjelas, deskripsi, atau pendapat dari penulis tentang topik atau subjek. The main idea is an explanation of the topic or title of the text. Ide pokok adalah penjelasan tentang topik atau judul teks. The main idea can be in the form of a complete sentence which contains part of the topic of conversation.
main idea, written in the form of a sentence, can also be called a topic sentence. Ide pokok dapat berupa kalimat lengkap yang memuat sebagian topik pembicaraan. Ide pokok ditulis dalam bentuk kalimat. Jadi, main idea merupakan what is the paragraph about? Apa yang dibicarakan dalam paragraf? Or it tells or explains a big idea about the topic in a complete sentence. Atau main idea tersebut menyebutkan atau menjelaskan ide yang paling besar terkait dengan topik, tapi harus di dalam kalimat yang lengkap. Kalimat lengkap itu minimal tadi harus ada subject and verb atau kata kerja. Oke, now kita masuk ke example topics in paragraph or text. Studying is the best way to learn. Studying helps you to remember what you learn in class, and it helps you to better understand the subject. As you gain more knowledge through studying, you can also gain deeper appreciation for the subject. When you appreciate something, you have decided to learn more about it, making your study time more productive. Okay, to find a topic in a paragraph, untuk menemukan topik dalam paragraf, it must be a word or phrase. Dia harus berupa kata atau frasa saja, not a complete sentence, bukan dalam bentuk kalimat lengkap. Dan topik juga biasanya disebut secara berulang-ulang dalam sebuah teks atau paragraf. Oke, in this paragraph, yang paling sering disebut secara berulang-ulang yaitu kata studying, yang berarti paragraf ini menceritakan mengenai studying. So, the topic is the paragraph is studying. Next, type of main idea in paragraph. Ada dua tipe main idea. Yang pertama, implied main idea. Yang kedua, stated main idea. Implied main idea that is not mentioned directly but is strongly suggested by the supporting details in the passage. An implied main idea is a sentence that the reader composes rather than a statement found in the selection. Jadi, implied main idea tidak disebutkan secara langsung dalam passage atau paragraf teks tersebut. Implied main idea merupakan kalimat di mana pembaca yang mengkomposnya, pembaca yang membentuknya, karena dia tidak disebutkan di dalam paragraf. Yang kedua, stated main idea, terletak dalam teks. Definition: stated main idea, a sentence found in the reading passage which states the topic and the main point or points being made about the topic. This sentence is referred to as the topic sentence. Intinya, stated main idea adalah kalimat yang bisa kita temukan di dalam paragraf tersebut. Dan main point-nya being made about the topic, menjelaskan tentang topik dan mengacu pada topik sentence. Now, untuk stated main idea can appear in one of several places. Bisa munculnya di mana saja. In the beginning, bisa di awal. In the middle, bisa di tengah. And at the end, bisa juga di akhir paragraf. Now, for example, stated main idea in the beginning of paragraph, yang berada di awal paragraf. It is often said that lightning never strikes twice in the same place, but this isn't true. Go ask the forest rangers. Rangers
who spend their summers as firefighters will tell you that every thunder shower brings several bolts of lightning to their lookout station. Bisa diperhatikan, notice that the first sentence tells what the paragraph is about. Paragraf ini menunjukkan bahwa kalimat pertama menceritakan apa yang diceritakan di dalam paragraf ini. The sentence that follows support the idea stated in the first sentence. Sedangkan kalimat selanjutnya adalah supporting ide dari paragraf ini. So, dalam paragraf tersebut, main idea-nya berada di awal paragraf. Next, example stated main idea in the middle paragraph. There are great numbers of deer around here. Ada banyak sekali rusa di sekitar sini. This whole area is great country for hunters and fishermen. Seluruh negara ini adalah negara yang bagus untuk pemburu dan para nelayan. There are bears, mountain lions, and coyotes. Ada beruang, singa gunung, dan anjing hutan. To the east, there are streams full of trout, and there are duck and geese. Di sebelah timur, ada sungai yang penuh ikan trout. Ada juga bebek dan angsa. Oke, the author begins and with example. Di atas contoh, di bawah juga contoh. The main idea is stated in the second sentence. Jadi main idea dalam paragraf tersebut berada di dalam sentence kedua. Next example stated main idea at the end of paragraph. Costs were low that year and that output high. There was a good person for each job and the market remained firm. There were no losses from fire. All in all, it was the best years in the history of the company. So, the first three sentences give details to explain why it was the best year in the company's history. Jadi, kalimat di atas, kalimat 1, 2, dan 3 merupakan details dari paragraf ini untuk menjelaskan kenapa was the best years in the history of the company. Jadi tahun yang baik di dalam sejarah perusahaan ini. All in all itu merupakan jadi kalimat yang ketiga ini merupakan kesimpulan. Jadi teman-teman, pada paragraf ini main idea-nya stated at the end of paragraph sebagai kesimpulan, berada di akhir paragraf. Okay my friends, maybe that's all my explanation. Happy learning and see you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.